ওয়েস্ট বেঙ্গল পনত্রে মেনা'a নদিয়া শান্তিপুর বিহারিয়া মঠপাড়া আর ওনা ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱝᱱᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱤᱯ ᱫᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮ ᱫᱷᱟᱥᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱵᱚᱥᱛᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱲᱮ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱥᱛᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱲᱮ ᱞᱮᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱜᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱥᱮ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। वेस्ट बेंगल पनत रिया नदिया रे मिद अडी नेलजोंग जागा मेना आकादा जहां दो शांतिपुर बिहारिया मठपाड़ा आतो टोठा रे बड़ाय कना उना ठाव रे दो गांगनई मेना आकादा जहां रे दो अडी ओसार गांगनई कना उना गांगनई नेलजोंग लगिते भिगार भिगार ठाव रेन हड़ को सेटरो कना आर अडी गान हड़ गी उना दो अडी नापाय को नेले कना मेनते को लय आकादा उना शांतिपुर मठपाड़ा टोठा रे दो अडिगान हड़गी उना ठावरे को सेटरो कांते इना धारा धरी रे दो नितो दुकान को बिरी आकादा जहां हड़ को भिगार भिगार कमी कसनी काते को जमे कान ताहे उनको किछुगान हड़ नितो ओंडे दुकान पड़ाव काते आक्वा लाई दाका को जुगाड़ दाड़िया कना बाड़ायो कना फुचका दुकान लड्डू दुकान कुल्फी दुकान इमान इमान दुकान को ओंडे दो चला कना भिगार भिगार जायगा खन उना दारिया रिडंग नेलजोंग लगिते अडिगान हड़गी को चला कना बाड़ायो कना किछु दिन माड़ांग रे ओंडेना उना जायगा दो से गाडा रिडंग दो बगजो कान ताहे उना नुना नापाय तेको तोल अचुर आकादा जहां दो नेलते अडी नापाय गी नेलो कना उना गांग नई रिया हाना साढिप निया साढिप तो नेल तियगो कना अडी तो बांग मारांगा मेनखान जहां लेका को तोला कदा जहां बोस्ता को दोहवा कदा उनागी नेलते हड़ को मलुंग उतरो कना उना गितिल पेरे काते जहां पीसते को जदबदावा कात से को रंग आकात बोस्ता उना को दोहवा कदा अडी नापायगी लेंजेर गी नेलो कना খাওয়া করছে আনন্দ ফুর্তি করছে চলে যাচ্ছে কিন্তু কই যে এসে শয়তানিগুলো করলে ওইগুলো তো ভালো লাগে না না রাত্রেবেলায় আশা করি কেউ থাকছে না ওই ইয়ং ছেলেরা আসছে যাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই তাছাড়া মেয়েরা আসছে না না আমার ভালোই লাগছে আমাদের খারাপ লাগছে আমাদের এই যে আশা করি অনেক 2-3 মাস মতন আসছে একেবারে খারাপ না আসছে যাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে খাওয়া দাওয়া করছে মেলা ঘুরছে এখানে তো দোকান টোকান তো হয়েছে সেগুলো তো বেচা কেনা হচ্ছে বেচা কেনা সন্ধ্যাবেলা কতগুলো দোকান হয় এখানে মোটামুটি অনেক 5-6টারও বেশি হয়ে যায় আচ্ছা এই আইসক্রিম ফুচকা কুলপি এগুলো সব এইসব চাটা আর মানুষজন প্রচুর পরিমাণে আসে প্রচুর লোক প্রচুর ইয়ং ছেলে বয়স্ক বলেন মানে মধ্যবিত্ত সব আসছে आतो हड़ को कथारे बाड़ायो कना उना ठावरे दो अडी लहा हड़ दो बांग को हिजु कान ताहे किछु दिन माड़ांग खन गी उना ठावरे दो हड़ को हिजु कना जहां दो सोशल मीडिया रे को नेले कना आर खबर कागज करे को नेले कना उना ठावरिया चितर को हड़ को कथारे नोआ हो बाड़ायो कना उना ठावरे दो हड़ को हिजु मा आर को नेल काते को चला मा मेनखान उना ठावरे जाते बेबड़ी कमी आलो हुयु उनागी हड़ को खजो कना এটা কিভাবে দেখতে বলতে এলাকাবাসী বিকেলে কোনো পার্ক নেই বা ঘোরার জায়গা নেই ঠিক আছে সব সব সুন্দর আছে সব ঠিক আছে পরিবেশ সুন্দর আছে ঠিক আছে কিন্তু এই যে সন্ধ্যা লাগলেই ছেলে মেয়ে দূর দূরান্ত থেকে সব লোকজন আসছে সব কি করছে না করছে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেই পঞ্চায়েতের কোনো ব্যবস্থা নেই যে এটা এদিকে নজর দেবে এর কোনো নজর নেই এখানে আমি কি বলতে চাইছি যে এখানে সুন্দর একটা পরিবেশ হোক মানুষ পুলিশ সিভিক ভলেন্টিয়ার একটা থাকুক প্রশাসনিক লোক থাকুক আর একটা বাচ্চা ঘুরতে এসে একটা বাচ্চা হয়তো নিচে গড়িয়ে পড়ে গেল সে দুর্ঘটনার ব্যাপার আছে এগুলার ব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধানের কোনো হেলদোল নেই তারপরে আমি বলতে চাচ্ছি যে সুন্দর পরিবেশ এখানে তৈরি হোক মানুষ আসুক ঘুরুক ফিরুক সব ঠিক আছে আর প্রচুর রাত্রি পর্যন্ত ছেলে মেয়ে দূর দূরান্ত থেকে আসছে কে কি করছে না করছে কোনো হেলদোল নেই आतो टोलारेन हड़ा खोज दो ओनागी उना ठावरे जाते पुलिस प्रशासन को तहन मा आर मिटंग टाइम लिकाते ओंडे को दोहय मा जाते 3 टाड़ांग से 9 टाड़ांग हबिते हड़ को ताहे दाड़िया उनका ओना ठावरे जहां को हड़ को तहन कना
उनको को जहान टाइम टेबिल बांग खातिर ते अडिगान हर दो ओना ठाव रे अडिगान निशा जिनिस को व्यवहार कना ओना ठाव रे निशा जिनिस को जाते हर आलो को व्यवहार मा नापाई नापाई ते हेज कते को रुवाड़ जोंगा मा ओना की हर को खजो कना বলতে আমি গেছিলাম ওখানে দেখেছি অর্গানিক প্রায় সারাদিনই লোক থাকে বা স্কুলের কিছু ছেলেমেয়েরাও যায় ওখানে কন্টিনিউ যাচ্ছে তো রিক্স একটাই যে গঙ্গায় যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে শোধতলে তো গঙ্গায় এখন বর্ষাকাল যাচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে এটা প্রধানকে বলা হয়েছে প্রধান মাঝে মাঝে যাচ্ছে কিন্তু পাবলিক তো ঠেকানো যাচ্ছে না পাবলিক ঠেকানো যাচ্ছে না পাবলিককে বলেও শুনছে না তার জন্য আমরা খুব চিন্তিত আছি হ্যাঁ নোংরা হলে মনে হয় লোক বুঝবে না কারণ এখন তো পরিষ্কার একদম কারণ সমুদ্রের মতো দেখা যাচ্ছে কারণ শুধু ঢেউটাই নাই ওই জন্য লোকের চাপটা বেশি হচ্ছে আর বিকেলে দেখতে সুন্দর লাগে জায়গাটা ওই জন্য লোকটা বেশি হচ্ছে মনে হয় ঘাস চাষ হলে মনে হয় আর লোকের চাপ ওইভাবে হবে ओना जायगा दो निंकाते बांग मा नियलते अड़ी गी नापाया आर अड़ी मौज गी अटकारो कना चिदा से हानते दा मेना आर नोते दो ओना गितिल रिया बोस्ता अड़ी नापाई को आटे राकदा उनकाते नियल लिखान अड़ी नापाई गी नियलो कना मेनखान ओंडेना जहां परिवेश मेना ओना जाते आलो बड़ीजो मा ओना करे जाते हर आलो को नोंगराई मा सेकु ओजराई मा ओना कथा गी आतो हर दो को लयत कना नदिया खन मलय दिया रिपोर्ट ट्राइब टीवी।